Ato ning adobuhon guys, Bisayang manok. Guys, atong ituson guys, itos. Itos na to guys, ito pag-uso nagbuga. Mikos-mikos na ni guys, mikos-mikos, adobong manok Bisaya. Bumbayog ahos. Mikos-mikos. Sakto na pagpangalin yun guys. Sakto na pagkahapit na mapagod. Lunod na ning kuan guys. Manok guys. Bana-bana rin ni guys. Tuyo. Suka guys. Bana-bana rin po ni guys. Bana-bana sa dagat sa panahon. Kani guys, kailan mag-unsa ni guys? Butang nga itong kamayng honey. Honey may love so sweet guys ba? Honey may love so sweet. Pampalasa. Kanga na tuog. Pamintang durug. Para yam ba? Yam. Dahon sa laurel. Putangan po na ito, pamintang buo guys. Para yam. Kitams ang kayami guys. Yam na guys. Yam. Pagsuoton ang salsa sa laman guys ba? Tikman nga natin. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Maniyag. Yum. Ba't nga to gamayng asin guys? Kamay lang. Paghaluin guys para hindi madukot guys. Yum na guys. Yum. Sobrang yum. Sobrang yum. Ato pag yung pahumuton guys, butang nga to kailan mo ni guys. Muna gitawag og hamutan diri sa bukid para mahumot guys ba ang atong yam nga adobong manok Bisaya. Wow, yum. Humok na guys oh. Yum. Luto na. Tikman na natin guys. Tikmi. Parisa na to og mais. Tikmi guys oh. Lami. Bungkag ang lutong mais guys. So yummy.